My name is Kavita. I'm in 10th standard and I'm living in Meshwari. My name is Upasna. I am from 9th. I am living in Chindal behind the Killavada school. So we had developed the app that is PRAN, the full form of the Patient Relief Aid Network. It is for the needy and poor patient. It helps to find accommodation, donor, companion and hospital for the patients. Okay, when you started is how many time it took? 3 to 4 months. 3 to 4 months. And who helped you behind this in survey? For coding, there in SCRT, the Venkatesh Prabhu sir was there who helping for coding, and our mentor is there, Dilip sir. And for presentation, how to speak, there was sir Dhruv Kataria. He was helping us how to speak. And Weber teacher guide us for the practice. So what was your emotion at that time when it is selected for the international and you are representing India? What were you going through? That time we didn't think we will get prize. When they call out our name, that time we were like They're calling so many names. So many. We go on the stage, then they tell us that you are selected for international. We don't know. We are not getting that we are selected for international. Then sir go and ask again that we are selected for international. They said yes, you are selected for international. And there are 40 schools. In that 40 school, our school is selected. So That is- you are going to Indonesia to Yes. represent not only Goa, India. So what Representing is the India. excitement level? Excitement. Really excited for this? Yes. Okay, thank you. तुमचे स्कूल स्टुडंट्स रिप्रेझेंट करतात इंडियेक इंटरनॅशनल लेवल सो किती उलोवंक सोदतात? See, we are very happy and very proud of our student Upasana and Kavita. Okay. So, this is an unprecedented feat for our school. Our school, as you know, you can see here, it is lacking in infrastructure, but we have the heart and the grit. And these students have proven that it is not necessary that you have to belong to an elite school to excel in whatever you do. Even in our school, they have made us really proud that they have achieved such a feat of representing India. And as well as it's a great moment for us as well as to our state. So the way the society they are living, like very low, and they are representing India. One side we see the name of the children is taken in a wrong way, and from that place, the students are representing India. What you would like to say about this? One is it is basically depends on the students. Wherever you are, your environment or your conditions, usually many stories are there, people who have excelled despite all the difficulties they face in life. So it is all students' efforts and their hard work and that determination comes from your disadvantages also. Sometimes when you have disadvantages, you are more motivated to do something and do something for yourself and for your family. So I think that motivation helped them to excel and reach such a height. And also there is a contribution of teachers always in the school. Teachers mold the students and they motivate them, and particularly our Vazay sir and Nirmala teacher and Vaibhavi teacher, as well as they got some help from SCRT and all those people who have been behind this success. I also thank all of them. What is the expectation at international level? What See, you one expect? is it itself going at international level itself is a very happy moment. So I want them to just go there and relax and whatever they know they have to present and come back. The results is not in our hands, but we hope that they excel there as well and get the prize what they deserve. So how the students got the support? See now, as you know, the family cannot support them, so we need to support them. So we are in the process. Our teachers have already met the government agency, and they are trying to get some support. And we are also just now I had spoken to one of the member of Rotary Club Penjim, so he has also promised support.
and we as a management, and our chairman, Mr. Amonkar, Shashikant Amonkar, we just had a discussion that we are going to support. If there is some shortfall, we are going to contribute maybe from our school funds, management fund, or even our personal funds. But these students will go to Jakarta. Okay, thank you, sir. So सर तुमचे स्टुडंट्स इंटरनॅशनल लेवलचे झाले असेल वॉट यू वूड लायक टू से ऑन दॅट खूप अभिमानाची गजाल आसा कित्याक फाटले 4 म्हयने ह्या प्रोजेक्टाचेर काम चालू आशिल्लें रोबो सॉसर आणि प्राण मोबायल एप्लिकेशन ह्या 2 गजालींचेर आमचें काम चालू आशिल्लें. आता कोडेवर 7.0 हे जे कॉम्पिटिशन आसा पयलीं स्टेट लेवलाचेर जालें जे सारस्वत विद्यालय म्हापसा हांगा ताचें ऑर्गनायझेशन जाल्लें आणि थंय आमची दोन्ही हे जी टीम्स आसा सिलेक्ट जाल्यो नॅशनल लेवला खातीर गीतम युनिव्हर्सिटी बेंगलुरू हांगा 11 आणि 12 एप्रिलाक नॅशनल लेवलाचें कॉम्पिटिशन जालें. ह्या सर्तींत रोबो बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज आमी फायनल राउंडाक भायर पडले आणि प्राण मोबायल एप्लिकेशन जे आसा ते इनोव्हेशन आणि एंटरप्रिनरशीप ह्या सेक्शनाच्या अंडर डेव्हलप केल्ल्या भुरग्यांनी. अशा ह्या कोडेवर जो जी सर्त जाता ती कोडिंग आणि रोबोटिक्स हाच्या खातीर ती सर्त आसा आणि ह्या सर्तीन बरेचशे शाळा ज्यो आसा त्यो गोंयांतल्यो वांटेकार जाल्यो. तातूंतली आमची ट्रॅक 1 जो इनोव्हेशन आणि एंटरप्रिनरशीप हें आसा तातूंत आमची एक शाळा सिलेक्ट जाल्ली. आता गोंया खातीर आनीक एक अभिमानाची गजाल अशी आसा की ट्रॅक 1 जो आसा इनोव्हेशन आणि एंटरप्रिनरशीप ह्या सेक्शनान गोंयांतलें हें एकमेव स्कूल आसा जे नॅशनल लेवलाक कॉम्पीट केल्लें आणि गोंयांतलें हें एकमेव स्कूल आसा जें आतां इंटरनॅशनल लेवलाक वता अशी सध्या ताची म्हायती म्हाका दिवपाक आवडटली. कित्याक ह्या सेक्शनान सहजी कोण पार्टिसिपेट जावपाक वचना कित्याक हो रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट आसता. हातूंत खूब तुमकां सोदचें पडटा, काही गजालींचो तुमकां सोद घेवचो पडटा, तेन्नाच तुमी एका खऱ्या कन्क्लुजनाचेर येता आणि तेन्ना मागीर तुमी मोबायल एप्लिकेशन डेव्हलप करपाक शकता. सो हांगा एक प्राण नांवाचें मोबायल एप्लिकेशन आमी डेव्हलप केल्लें आसा आणि पेशंट रिलीफ एड नेटवर्क अशें ताचें फूल फॉर्म आसा. आणि जो पेशंट क्रिटिकली इंज्युअर्ड आसा किंवा जो पेशंट क्रिटिकल इलनेसान आसा ताका समजा जर गोंयच्या भायर किंवा ताज्या स्टेटीच्या भायर समजा जर वयचें पडलें आणि थंय जर वचून ताका ट्रिटमेंट घेवची पडली जाल्यार ताका सगळ्या तरेची मजत दिवपाचो जो कितें वावर आसा तो ह्या एपाच्या माध्यमांतल्यान जावपाक शकता. सर हे जे एप्लिकेशन त्यांच्या स्टुडंट्सान केल्या हाव इट स्टार्टेड कोणी मोटिवेट केलो बेसिकली कशें जालें की आमी जानेवारीन एक गुजरातचो टूर केल्लो आणि त्या टुरान आमची सगळी भुरगीं जी आसा तशी ती इकॉनॉमिकली थोडीशी तशी तितली सावंड ना. ताका लागून पेरंट्स कशा पद्दतीन तांकां पयशे दिताले हे ते पळयताले आणि थंय गेल्या उपरांत खर्च कशा पद्दतीन मॅनेज जातालो ही काही भुरग्यां मायन्युटली ऑब्जर्व करतालीं आणि तांचें डिस्कशन चलतालें. तातूंतच एका चलयेच्या आवयक थोडोसो एक मेडिकल इश्यू जालो आणि तांकां एका गोंयच्या नामांकीत हॉस्पिटलांत वयचें पडलें. पूण थंय गेल्या उपरांत तांकां अशें लक्षांत आयलें की तांकां थंय बरेचशे पयशे मोर देन ₹1,00,000 थंय स्पेंड करचे पडटाले आणि ते तितले पयशे तांचे कडेन ना. म्हणटच मागीर तांणी जीएमसीन स्वताक रेफर केलें आणि जीएमसीन ताची ट्रिटमेंट सुरू जाली. आणि तांच्यांनी म्हाजे कडेन येवन असो एक विशय मांडलो की सर अशा पद्दतीन समजा जर मेडिकल ट्रिटमेंट जर आमकां बऱ्या हॉस्पिटलान जर घेवपाक जाय जाल्यार आमकां केन्नाच फंड अवेलेबल जावपाक शकचो ना काय कितें आणि जर आमचे कडेन पयशे ना जाल्यार आमी ती ट्रिटमेंट घेवपाक शकची ना काय कितें. कित्याक सरकारी हॉस्पिटलांनी आतां गोंयांत आमकां सगळ्यो फॅसिलिटी अवेलेबल आसात पूण गोंयच्या भायल्या राज्यांनी अजून तशी मेडिकल फॅसिलिटी सगळ्या सरकारी हॉस्पिटलांनी अवेलेबल आसताच अशें ना. तेन्ना मागीर पेशंटाक खंयच्या तरी लागींच्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलान ज्या जाग्याचेर ही ट्रिटमेंट जावपाक शकता थंय वयचें पडटा. पूण फंड पयशे हो एक खूब मोठो इश्यू आसता. सो तो आमकां समजा जर अवेलेबल जालो ना जाल्यार तो पेशंट केन्नाच बरो जावचो ना काय कितें असो तांणी क्वेश्चन म्हाका विचारलो. म्हटलें जावपाक शकता कित्याक मदत करपी खूब हात असतात फक्त आमकां तांकां सोदचें पडटलें. पूण ही जर मदत आमी त्या पेशंटाक करपाक शकले जाल्यार मोबायल एप्लिकेशनाच्या माध्यमांतल्यान असो एक विशय तांच्या मुखार मांडलो आणि मागीर ताजेर रिसर्च सुरू जालें की कोण अशे आसात जे दाते आसात जे पयशे दिवपाक शकतात. मागीर फक्त पयशे दिवनूच विशय सोंपना. समजा जर एखादो मनीस कॅन्सर पेशंट आसा आणि समजा जर ताका मुंबय रेफर केलो टाटा सारक्या हॉस्पिटलान थंय ताचे बरोबर रावतलो कोण मागीर ती कंपनीन जाय पडलो. सो तो कंपनीन आमी ताका कसो दिवपाक शकतात जो कंपनीन ताची सगळ्यो मेडिकल निड्स ज्यो आसात त्यो कंप्लीट करपाक शकता. तिसरी गजाल रावपाची वेवस्था हो एक खूब व्हडलो मोठो प्रश्न आसता जेन्ना भायर आमी वयता तेन्ना आणि तातूंत समजा तो परत गरीब पेशंट आसा जाल्यार तो कितले पयशे मोडटलो भायर रावपा खातीर. पूण अश्यो काही वेवस्था आसात ज्यो तुमकां फ्री ऑफ कॉस्ट तुमची रावपाची वेवस्था करपाक शकता. आणि रिसर्च करतना अशें आमकां दिसून आयलें की समजा जर एक बरें नामांकीत हॉस्पिटल आसा त्याच्या आयल्यान पयल्यान काही अशी घरां आसात ज्यांच्यांनी आपलो एक रूम अशा लोकां खातीर डेडिकेट करून दवरिल्लो आसा. सो अश्यो काही वेवस्था आमच्या नजरेन जेन्ना आयल्यो तेन्ना आमी म्हटलें की एकोमोडेशनाची फॅसिलिटी सुद्दां आमी प्रोवायड करपाक शकता. म्हणजे तातूंत ताका लिस्ट मेळटलें
तातूंत तांचो कॉन्टॅक्ट नंबर तांकां मेळटलो आनी मागीर तांकां संपर्क करून म्हणजे जे कोण फंड्स दिवपी आसात तांचो संपर्क कॉन्टॅक्ट नंबर तांकां मेळपाक शकतलो. सो आमच्या माध्यमांतल्यान हे सगळ्यो गजाली तांकां करप शक्य जातलें आनी एखाद्या पेशंटाक जी गरज आसा ती गरज पुराय करपा खातीरची जे पावल आसा ते आमी मारपाक शकता अशें ह्या एप्लिकेशनाच्या माध्यमांतल्यान अशें दिसून येता. सध्या हो प्रोटोटायप आसा. प्रोटोटायप म्हणजे फक्त आमी कांयच जस्ट फॉर एक्झाम्पल आनी जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आमी 5-5 हॉस्पिटलां किंवा आनी 5-5 एकोमोडेशन्स अशी एक्झाम्पला खातीर घेतिल्ली आसात प्रोटोटायपा खातीर. सर गोंयच्या खातीर एक अभिमानाचो गजाल. सो गोंयच्या सरकारा कडल्यान तुमकां कितें एक्सपेक्टेशन्स आसा? सांगपाक उमेद जाता की माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या मुखार ह्या एप्लिकेशनाचें प्रेझेंटेशन आमच्या भुरग्यांनी केलें. फाटल्या शेनवाराच ती गेल्ली आणि शेनवारा तांच्यांनी प्रेझेंटेशन करून दाखोवन दिलें की कशा पद्दतीन एप्लिकेशन हें काम करपाक शकता आणि तांणी बेगोबेग आमकां जी डॉक्टर स्नेहा भागवत आसा तांचे कडेन रेफर केलें आणि डॉक्टर स्नेहा भागवतान अशें सांगलां की इंडोनेशियांतल्यान तुमी जेन्ना परत येतली तेन्ना आमी हें स्टार्टअप म्हणून सुरू करपाचो प्रयत्न करुया जेणे करून ही जी फॅसिलिटी आसा ती जाता तितले बेगीन जितले डोमेन्स आसा त्या डोमेन्साचेर अवेलेबल जावपाक शकतली. सर जर इंडोनेशिया जे वयता स्टुडंट्स त्यांचे रावप वचप हेचे सगळे एक्सपेन्सीस कोण बरे करता? आता सध्या पळोवपाक गेले जाल्यार आमी काही ज्यो स्वयंसेवी संस्था आसात त्यांचे कडेन आमी मदत मागल्या. काही असे दाते आसात तांचे कडेन आमी मदत मागल्या पूण अजून जाय तसो आमकां फीडबॅक मेळना. पूण आमचो प्रयत्न आसा की जाता तितल्या बेगीन ह्या सगळ्या गजालींचो जो पाठपुरावो आसा तो जातलो आणि आमकां जो निधी गरजेचो आसा. कित्याक कशें आसा जेन्ना आमी भायर वयतात तेन्ना तांचो पासपोर्ट करपा पासूनची वेवस्था आमकां करची पडली. कित्याक ह्या भुरग्यांचो पासपोर्ट नाशिल्लो तांकां पासपोर्ट करपाची वेवस्था करची पडली. ती भुरगीं गोंयची नात ताका लागून तांच्या काही डॉक्युमेंटेशनाचो थोडोसो इश्यू आयलो. पूण सरकारी पातळीचेर जेन्ना आमी सांगलें की भुरगीं अशा कामा खातीर भायर वयतात तेन्ना सरकारी पातळीचेर सुद्धा जे पुलीस ऑफिसर्स आसात किंवा जे पासपोर्ट ऑफिसर्स आसात तांच्यांनी हे समजून घेतलें आणि आमकां तांच्यांनी मजत केली की कशा पद्दतीन वे आवट अशा गजाली खातीर मेळपाक शकता. सो तांकां तांचो पासपोर्ट करपा खातीर बी खूब मजत जाल्या. फक्त आता आमचो विषय जो आसा तो निधीचो आसा. जो अमावंट आमची जी रिक्वायरमेंट आसा त्याच्या खातीर हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान आवाहन करपाक सोदतां की समजा जर कोणाकय जनरसली हेल्प करप शक्य आसा जाल्यार तुमी हेल्प करपाक शकता. कित्याक शाळेंत जी भुरगीं येतात त्या भुरग्याच्या पेरंट्साची जर तुमी परिस्थिती पळोवशात एक जे भुरगें आसा कविता म्हणून तेजे आवय बापूय स्क्रॅप यार्डार एक टी स्टॉल चलयता आणि तेजो बापूय जो आसा तो एक बारीकशी रिक्षा चलयता. सो करियर रिक्षा. उपासनाचो बापूय जो आसा तो बशीचेर कंडक्टर आसा आणि आवय जी आसा ती वेगवेगळ्या घरांनी वचून काम करता. सो अशा कौटुंबीक परिस्थिती आशिल्ल्या भागातली ही भुरगीं आसात जी सध्या वयर येवपाचो प्रयत्न करतात. ऑफकोर्स आमी टिचर्स आमचें जें योगदान आमी दिवपाक जाय तें आमी 100% न्ही 200% दिवपाचो प्रयत्न करतात आणि फाटले 4 म्हयने हें जें कितें चल्लां ताचो जो रिजल्ट आसा. I'm Mrs. Nirmala Naik, Headmistress of Union High School. This moment is immensely a proud moment for us as our students have been selected to represent India at the international level. That is at Indonesia, Jakarta on 16th and 17th of May. They took part in the Kodiva 7 competition which was held at the state level where they won the first prize, and then they went to Bengaluru for the national. So there they were selected to perform now at the international level, which is in Indonesia, Jakarta. This achievement is not only a victory for the students, but it is a proud moment for our school community. And I wish our students all the best as they go to showcase their talent and hard work at the global stage, that is internationally. Thank you. Tell us about the project what they prepared. There were actually, this Kodiva 7, there were 2 projects. One was designing a mobile application, which they designed a mobile app that is Pran, that is patient relief application aid. Okay, so which helps the patients like when they are in times of difficulties to help them out to get the funds maybe for accommodation. Okay, so there is an app where all these things are implemented. Everything is there. So if they go to the app, they can get all the information, whatever they require. And the second thing that they had was this Robo Saucer. So football game where the students play football with the help of the robot. So they qualified at the state level, but at the national level, they had gone there, but there was some slight technical issue and that's why they did not qualify.
but they performed really well. I really congratulate our students for their performance. How government helped in this? What was the government? We have approached the government and we have approached other private agencies also. So let us see what we are going to get from them. As of now, we have not got any response from the government as yet. We have met the CM, we have put our demands to him, and let's see what is his response. And of course, other private agencies also we are approaching, because the expense is quite a lot and it cannot be borne by the school. So we need to get funds from private or the government. The students are representing Goa, India. Yes. So who will be bearing all these expenses going to the Jakarta? Yeah, so that's what we are trying to get the funds, not through either to the government or to private agency. So whoever is trying to help us, whatever funds we get, so we will manage with those funds. तुम्ही पळयतात GNH.